Sini buba gerani meken, awota kelai siken. Sini buba gerani iman, ini merkandung siken. Sini buba gerani meken, awota kelai siken. Sini buba gerani iman, ini merkandung siken. Sini buba gerani meken, buba gera ayo buba gera ayo kita pipalen maro nai kita pipalen maro nai ayo kecoba chole nai ayo kecoba chole nai di brasa ayo lokung di brasa ayo lokung ini matai no maro nai ini matai no Berrekken. তিনি কাইসানো দাবি অবঙ্গা গ্রেটার ত্রিপুরালেন ত্রিপুরা কতর মাস রামনাই জেলা পরিষদ এলাকানি ত্রিপুরাসানো বাদ্রিব এডিসি এলাকানি ফাতারো তংনাই ত্রিপুরা সারং এডিসি অমা দানাই তাই এডিসিনি তাবুক যে 6 শিডিউল যে এডিসি তংমানি অবনো পূর্ণ রাজ্য মা খাইনাই আবনি বুমুং গ্রেটার ত্রিপুরালেন ম গ্রেটার ত্রিপুরালেন সভানি তিনি जों माननीय राज्यपाल बिनि थाने जों তিনি मेमोरेन्डाम लिरना थांदङ SDM नि याक्दै आबनि परे जों बैसागनि सेप्टेम्बर मासाव যত MDC रक যত चिनि लिडार रक एक खायै जों माननीय राज्यपालनो सानाय दाक्ति खायै केन्द्र सरकारनो अ मेमोरेन्डाम न रहरि दाक्ति खायै मेमोरेन्डाम रहरै केन्द्र सरकार दाक्ति चीनी त्रिपुराओ भारतनि संविधाननि 2-3-4 जेटा आलादा राज्य खालायमानो आबनो मारिनाय हिनै जों आरोबो डेपुटेसन होनाय चीनी मोहनपुर SDM आन्दाराव जे चीनी जे समस्त विधानसभा केन्द्र तंमानि 1 नং सिमना 2 नং मोहनपुर आबनि लगे लगे 3 नং भामुटिया अ एलाकानि जत्त त्रिपुरा सारक जों तिनि अर मिसिल खाय फाइजाक अबनि बायरे केबक्राय अमहायनो खुवायबो तेलेमुराबो उदयपुराबो सारा त्रिपुरानो तिनि चलि दङ आबनि साइतेबो क कामखा तिनि नाय सालो एडिसि नि विरोधी दलनि नेता BJP नि हंस कुमार त्रिपुरा BJP याकारै हाजार भरत तुबै तिनि बो चिनि बोबाग्रानि थानि बो तिनि याक्ति सेनाय अमाहायकेनो ताइबो गोबांमा अब भिडियो ताहने बनो MLA MDC रक ताबो त्रिपुरा मथाव फाइनानि बागै तिनि लाइन लमलाय दङ 9 तारिख सेप्टेम्बरनि परे त्रिपुरा राज्यनि जे राज्य सरकार तंलाक बाय थानाय गोबांमा बररनो MLA पदत्याग खायजाय लगे लगे बर संगाल गं थानाय हामबाय।